आज गोटे एमती इम्पोर्टाट गोटे भिड बना जाऊँगी आज जनक रोस्ट करा जाऊँगी आउ ये रोस्ट भिडियो को पूरा फास्ट लिखे क्या क्या आज चामिली ओझा गोटे रोस्ट जाऊँगी लोक मैंने जो मैंने चामिल विरोधी आउ तार से केमी तार नेगेटिव कथबार्ता से कौन करूँ तार प्रमाण सब आपण पाखे पहुँचापी ये रोस्टा करुच्ची तो केते मिछ केते सत तो मु प्रथम कहबी ये न्यूज बेला को मु बहुत माने हृदय माने कौन कहल निंदनीय करुच्ची प्रथम न्यूज बेला भल 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 न्यूज कले भल कथा कहले तापर सेकेंड से कौन कले ता विरोध में खराब कहले ये केते दूर ठीक तो चलो जहाँ हूँ कि रोस्टा आरंभ करिया चलो वीडियो स्टार्ट करिया तो चामिल ओझा परिस्थिति केमी अच्छी कौन देखा तापर विषय कहवा चलो लेडीज कांस्टेबल थिले थाना को आसिया परे आईआईसी बहुत खराब भाषा केन्द्रापड़ा अंचल तिखिया पंचायत महाकाल ग्राम चामिल ओझा को आईआईसी कौन कहते तो ता विषय आम देखिले ये भिडटा तो मु कहवा कथा तार विषय तुम जो यही सब खराब कथबार्ता करुच तो मुझे आईआईसी को कहबी तो तार निजर भौणी अच्छी तो माँ भौणी अच्छी तो जो ये जो भौणी की जदि एमती व्यवहार कराला घर जदि गोष्ठी की जदि एमती करा जाइता ताले से केमिति कौन होता कहूँ खराब भाषा कहूँ जदि ता माँ भौणी की खराब भाषा कहता जदि याकू तू बेसिया अमुक समुक जो कहूँ तू जाकि देखी अखिरे प्रमाण देवे शला छोड़ी पुओ मो बॉडी पूरा गरम हो जाऊँगी कथा को शुणिला बेलू मो मुंड पूरा देह मुंड कण जी कांद लगुच दुख लगुच ये सब कथा शुणा शला आईसी तो गांडे घी शला गाली गुलस करले कि तू बेसिया काम करछु ऐसा कर तैसा करछु तापर मते अरे सी हूँ गोटे तुमको तो मैं 200 घर माने तुमको दिया भांगे तो गोटे घर भांगे गल जदि से सरपंच समस्त भल से चिंता कला जनक घर कहीं भांग जदि भांग समस्त घर भांग तो से आपन को फेर एत राग एत हिंसा लास्ट को राग रखिकी वीडियो को माने प्रेसर कर ये विधायक हूँ गोटे गोटे छक्का बाटे हिंजेराटा प्रकृत जदि भल होता एमती हैरान कर लास्ट को माने लोक मैंने कहते आक्टिंग करूँ तो बाडेंगी भितर भितर बाडेंगी अवस्था करें खराब तो ता प्रमाण भी अच्छी आप देखेबी है तो एमती तुम उठुची लास्ट को से राग रखिकी हैरान कर अरे ता काम आसी काम कर दियो है सीना मु कौन से राजनीति को सपोर्ट करूनी जोटा न्याय जोटा धर्म से कर्तव्य से विषय में कहूँ तुमको बुझेल बस विधायक पछरे कहीं लगिच तुम सांगे मिसी काम कर ये आम पंचायत को जो तहसिल जाइला घर भांगिया को मु विरोध करी साधारण लोक नंबर हिंजेड़ा आईआईसी देखिए सला लास्ट को माने गोटे झील पिला को लास्ट को बाड़च माने ये सब कर कारण एत राग हिंसा कर कौन तुम सब गोटे ना चोर डरुच सब कथा को बोली लास्ट को कथा चपेवाई भितर भितर कष्ट देकी ये कर सला कौटू थी सला अल्लाजुका सला छात्री जो मारी मत 10 मिनट पूर्व पेन स्टार्ट है देखुं ये रक्षक नुहे ये सब गोटे भक्षक एक पाखक गोटे किए गोटे न्याय मार्ग जीव कौन ये सब डरवे ये उल्टा राक्षस देखना कौ अवस्था कर हैरान कर भिड़ा घोषणा कर कष्ट दौरान हाँ ये कौन ये सब एम कौन कर सस्पेंड कौन डायरेक्ट माने चाकरी बहिष्कृत करने कथा सस्पेंड कले आराम से बसिकी से माने ऊपर दरमा मिल सेमती बसिकी आगे दंड दिया कथा एगुरा हूँ कौन कल 12 बुला कुकुर जमी नुह जुआडे रुटी पड़े सियाडे खाया दौड़े आउ बोल करेंगे आ लास्ट को भुकबे आउ हूँ माने न्याय को आजिकल आईन व्यवस्था पूरा अलग प्रकार हो पूरा सिचुएसन खराब हो पूरा लोक आईन उपर भरोसा भांगी एम सकाशु माने आईन उपर भरोसा ना आम सकाशु बीजेपी सरकार बदलाम हो
ଏମାନେ ହିଁ ବିଜେପି କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କୁ ବିଜେପି ଆର ବର୍ଷ 27 28 ଯୋଉ 29 ତାରିଖ ଯୋଉ ଇଏ ହବ ଆଉ ବିଜେପି ଆସିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ବିଜେପି ଗୁଣା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜେପି କୁ ଖରାପ କହୁନି। ବିଜେପି ସରକାର ଯେତିକି କରିଛି ଭଲ କରିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିଛି, ମୁଁ ମନା କରିବି ଭଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ନାହିଁ। କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି କଣ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାଟା କଣ ଠିକ? ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡେଇକିରି ନୋଟିସ ବାଡେଇକିରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ହବ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ଠିକ କରିକି ଆସିବ। ତମେ ନ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇ କଥା ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାମିଲ ସେଇ ନେଇକିରି କଥା ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରୁଛ। ତମକୁ ଏଡେ ନମ୍ବର ବୁଲା କୁକୁର ଛି। ତମକୁ ସାରା ଘଟଣା କଣ କହିଲ, ଏ ଚାକିରି ଏମିତି ଚାକିରି ଦେଇକି ତମକୁ ସରକାର ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ତମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତମକୁ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ନେଇକି। मोबाइल दे ये कौन है ତାରି କନ୍ୟା ଚାମିଲି ଓଝା ଅବିବାହିତ, ତା ଦେହରେ ମାନେ ହାତ ମାରିବା ତ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତା ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବାର ତ ସାହସ ହେଲା। ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଛଡଉଛ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ କଣ କଲ, ଚୋର। ଚୋର ମାନେ ଡରନ୍ତି। ତମେ ହଉଛି କଣ କଲ, କାଳେ ତମେ ଧରା ପଡିଯିବ କଣ କରିବ, ତା ମୋବାଇଲ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ଡରୁଛ ବୋଲି ତା ମୋବାଇଲ ଛଡଉଛ। ତମକୁ ସାହସ କିଏ ସେ ଦେଲା ତମେ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବାକୁ? ତାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତା ମୋବାଇଲ ତାର ସବୁ, ତା କ୍ୟାମେରା ତାର ସବୁ, ସିଏ ହଉଛି ଭିଡିଓ କରିପାରିବ। ତମେ ମାନେ ଏମିତି କହିବାର କିଏ? ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ହିଞ୍ଜିଆ ଭିଡିଓ ମା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଗାଣ୍ଡିରେ ଖାଲି କଣ କଲ, ଲଙ୍କା ଧୂଆଁ ଦବା କଥା ଶଳା। पुलिस को कामुड़ी देइथिले सरपंच चमेली। थाना को पोड़ी देबा को धमक देइथिले ବାଳୁଟା କରିଦେଲେ। चमेली विरोध रे बे माଳ माଳ अभियोग आसीछि। दर्शक बंधु ଚାମିଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଣ୍ଡୁଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ଉଦ୍ଧତ ହଉଥିଲା କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଓଡିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଉଦ୍ଧତ ହଉଥିଲା? ଚାମିଲି ଓଝା କି ପୋଲିସ? ଚାମିଲି ଉଦ୍ଧତ ହଉଥିଲା। दर्शक बंधु पुलिस रो कहिबा कथा चमेली टिके दुष्ट हेउथिले, जेउथि पई आमे तांकू गिरफ करिबा पई आनिथिलु। ଚାମିଲି ଦୁଷ୍ଟ ହଉନଥିଲେ, ତତେ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲେ ଛୋଡି ପୁଅ। उठाई नहीं आसीथिलु। दर्शक बंधु राग शांत हवा बदल रे से आहुरी रागी जाई। ओहଳିଆ ବାଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ଗାଭାସରକୁ ପୁରା ମାନେ ଆହୁରି ରାଗି ରାଗି ଯିବା କଥା ନା, ଭଲ ନୁହଁ? ତୁ ରାଗିଲେ ଶୁଣ, ତୁ ପକ୍କା ଗାଣ୍ଡି ମାରାଟା। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଟାକୁ କାମୁଡୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ବାଣ୍ଡୁକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ କେମିତି ତାର ହଇରାଣ କରୁଛ କି? କେମିତି ଗାଣ୍ଡି ମରା ପୋଲିସ ସେ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ବାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକିରି ସରପଞ୍ଚ କେତେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା, ତମେ ତାର ରେସପେକ୍ଟ ଦେଲେ ତାକୁ ମାନେ ତମ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ। ଛି ଠୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି? ବାସ୍ ମାନେ ଝିଅଟାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ବାଡ଼େଇବେ, ଝିଅକୁ ଗାଳି କରିବେ, ତାକୁ ମାରିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଏସପି ସାର୍ କହିବେ ତାକୁ ସେଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ଜଗ। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଖରେ ଯେ ଆପଣ ଜଗନ୍ତୁ ସେଇଠି ବୋଲି। ସେ ଝିଅକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଜଗିଛ ଶଳା ସବୁ ଲେଡିଜ କନେଷ୍ଟବଳ। ସବୁ ତମ କୁକୁର ଦଳ ସବୁ କେବେ ସୁଧରିବନି। ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୟାମେରା ପକେଇକି ଜଗିଛ, ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ପଛପଟିଆ କେମିତି ବିଧାୟକକୁ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇବ, ସେ କଣ କରୁଛି ନାହିଁ, ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାଇଭେସି ରଖୁନ। ଛି ଠୋ ତାପରେ ଯଦି ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି ଦାୟୀ କିଏ ହବ? ଏସପି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଆରେ ସେଇ ବିଧାୟକ ଦାୟୀ ହବ ନା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏସପି ସାହେବ କାହିଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଏସପି ସାହେବ ତାର ବଡ ଘଇତା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଆଉ। ତାକୁ ପଚାର
ଆଉ କାହା ବଳରେ ସେ କହିବ ଯେ ସେ ହେଉଛି ମେନ୍। ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ। बेटी चौथ के तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? सर कौन कहे वर्तमान परिस्थिति गोटे विशृंखला हवा लगे कौन प्रतिक्रिया रखिए कौन केमती कौन आपको समाधान करा जाय परियो सर टी प्रतिक्रिया दिंतु सर टी प्रतिक्रिया दिंतु प्रतिक्रिया नहीं रेफर करते बड़ ओडिशा रे सेंसिटिव मैटर आप कहते किसी प्रतिक्रिया नहीं सर आईन श्रृंखला को पूरा आईन श्रृंखला पूरा विपर्यस्त सर आईन श्रृंखला पूरा विपर्यस्त कौन कहे प्रतिक्रिया देवे से चोर वराटी प्रतिक्रिया देवेनि से नहीं कुकुर भलिया दौड़े से मैंने कहीं समस्ते घेरी हेले कुकुर जब कामुला भाया समस्त कामुड़ी जो बाड़िया बाहरती ये सब दौड़ती जो बाड़िया बाहर से दौड़ से कुकुरटा आउ हूँ जेल कहीं पठे से गांडी मारिया पठे काले मरीगले आम पूरा बाटर कंटा हटि जाता से भाया पक्का मा जे मा दुर्चोक भाइयों बाबा जी डर की रहे, मैं तो आपकी विश पूरी करने आया हूँ। अच्छा अब बताओ बाबा जी आपकी दूसरी विश क्या है? दूसरी विश मेरे को घूमने का बहुत शौक है। बाबा जी अपनी तीसरी और आखिरी विश बताओ। मेरी आखिरी विश ये है कि 99 आज मर जाए और मरना चाहूँ। किसने? चलना। आगे आगे पठे आगे आगे कांड बलिया हसुची लेडीज कनेस्टेबल भारी खुशी लगुच ना बाडेगी भी से भीतर पूरा मन खुशी से घोषणा हो भल खुशी लगुच तो गांडी जो फाटव से तो हस पूरा बंद हो भावू मुझे को कष्ट देती मो ऊपर कष्ट चलुची तू से जगह नहीं तू बुझीपारू माने गोटे नारी प्रति कष्ट गोटे झील को कष्ट देले मुझे गोटे मनीष सी गोटे मनीष आकु कष्ट देले मत आज कष्ट हो केमती लगुथ तो भाया लेडीज को मो हृदय छोप काटिया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काली जिते आसी संध्या बेले पहुंचली काली परठू जो ट्रिटमेंट मोर कर बहुत भलसे कर बहुत केयर भी नौ आम आग अपेक्षा रिकवरी करुच्ची मत लगुच जो कहले ओडिशा रे रज मनाउछंती कोटना कोटी मो पाखक जमी मो समर्थन मैंने भेटिया कर मत बहुत खुशी लगुच बहुत साहस भी मो मन भीतर आसुची सुस्थ हो गले मो निश्चिंत पुणी थे बैक से चामेली ओझा निश्चित भाव में अन्याय विरुद्ध लड़ाई कर चामेली मैडम को नहीं पुलिस अंडर जो मेडिकल चिकित्सा करा जाउतला सेतेबेले ताकर देह को पूरा गुरुतर हवा को जाउतला एते खराब हवा को जाउतला लास्ट को माने पुलिस ऊपर भरोसा भांगी जाइतला शेष में समस्त को कहते मते रक्षा कर आ मो मते कहीं छाड़ी जाऊनी आउ तुम साथी मत नहीं जाओ आउ पुलिस मत मारिदेवे किंतु जहा मु धन्यवाद देवी ताकर सपक्ष नेता विधान विधायक को आउ सपक्ष कांग्रेस नेता आउ बीजेडी नेता आ किसी भल लोक आउ जनसाधारण माने ताकू साहाय्य सपोर्ट कर आज की जो भल जगार जाकि मेडिकल चिकित्सा होती जो मैडम को पार्टी मु शुणिकी खुशी लगिला देह सुस्थ लगुच चामेली मैडम आपण बुझा चेष्टा करेंगे मु आपण को वीडियो मु सब बेले देखुची मते बहुत दुख लगे आपण को वीडियो जो घटिला घटना एते सब देखी देखी मोर हृदय को बहुत आघात देइची तापरे मु कहबी एतिकी तम पई जो माने आपण को विरुद्ध रे गपुछंती से किछि जानि नांती तो मु एति कहबी सेमानकु प्रमाण देबा पई आपण तांको पाखरे छिड़ा भल होला पर छिड़ा हेबे
ଆଉ ସତ କଣ ଆଉ ମିଛ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କାହାଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ଗପୁଛନ୍ତି କି କାହାଠୁ ଉସ୍କାଇକିରି ଗପୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ମତେ ପତା ନାହିଁ କି ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଉ ଆପଣ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କୌଣସି ହେଇନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଚାମିଲି ଯାହା ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛି ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ନାଟକ କରୁଛି, ସବୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ସବୁ କରୁଛି। ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲିଗେସନ, ସେ ଆଲିଗେସନକୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କହିବେ ମୋର ବିଲ୍ ମୋର କରେଇ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲି ବୋଲି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ଚାମିଲ ଅଜା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଲ ସେ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ଭଲ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ହଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ ତ ତାହେଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବେ, ପହଞ୍ଚେଇବେ। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ବା ରିଏଲ ହିରୋଇନ, ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ମରେ ଯାହାଟା ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ଵାରା କରନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ରିଏଲି ସତ କିଆ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ଘରଣ ଘରତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ହିଂସା ଆଉ ତାପରେ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ରଖିଛନ୍ତି, ହିଂସା ହେଲା ଆପଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ରୋକୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ ସାଂସନ ହଉନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉଛି ଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କରିବାର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଓଡିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସାଥ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଭିତରେ କୌଣସି ଆପଣ ପ୍ରତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ କରିବେ ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର କହିଥିଲେ 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରି ଆମର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତିକି ଆପଣ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ଏତେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ବି ସେ କଟିକିରି ସିଏ 1 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡେଇ ପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିକି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆସିଛି।